pagsulundan. Aton ini ginagamit. Suno sa aton mga helikopter diri nga aton basa sa ginatawag balaan nga kasulatan. Diri sa Mateo 6:6 nagasiling, kung ikaw magpangamuyo, sulod ka sa imo hulot, kag sa natakop ang imo kang haan, magpangamuyo ka sa imo amay nga yara sa tago. Kag ang imo amay nga yara sa tago, magabalo sa imo. Na, amo ning ginhambal niya. Gani nga ini, amo ning aton ginahimo karon. Nga kung nagapangamuyo kita, magasulod kita sa aton hulot nga tinakpan. Kag sa human nga natakpan ang aton hulot, nagpangamuyo kita sa aton amay nga yara sa tago. Kag ang tudlo niya nga mga palangamuyoon nagasiling, amay namon nga yara sa langit, pagapasilunggan ang imo balaan nga ngalan, kabay nga ang imo paghari magsugod, kabay matuman ang imo kabubuton sa duta subong sang sa langit. Na matuman ang iya kabubuton sang Dios diri sa duta subong man sa langit. Na amo ning ginahambal niya, ini ginatudlo ni Kristo diri nga kinahanglan aton tinguhaon nga aton mahimo ang iya kabubuton diri sa duta, agon nga ang aton mga pagtinguha makalambot sa langit. Amo niya ang ginhambal niya ni diri sa kasulatan. Gani nagsiling siya diri, andam kamo, siling niya, sa hindi matuod ng mga propeta. Mateo 7 versikulo 15. Nagsiling siya, andam kamo nga sa hindi matuod ng mga propeta. Nagakadto sila sa inyo nga daw mga karnero, pero sa sulod daw kasubong gid sila sang mapintas nga mga lobo. Makilala ninyo sila sa ila mga pagginawi. Siling niya, makilala ninyo sila sa ila mga pagginawi. Ang mga sa pinit wala nagapamunga sing mga ubas, kag ang mga talungon wala nagapamunga sing mga higos. Ang maayo nga kahoy nagapamunga sing maayo nga bunga, pero ang malain nga kahoy nagapamunga sing malain nga bunga. Siling niya Diyo diri sa Mateo 7:18 nagasiling, ang maayo nga kahoy hindi magapamunga sing malain nga bunga, kag ang malain nga kahoy hindi magpamunga sing maayo nga bunga. Di matuod gid man makita naton nga ang hindi maayo nga binuhatan sang tao hindi iya sa Dios. Amo na ang ginhambal niya diri sa kasulatan nga ang hindi makita lamang ang tao, o ang kahoy sa iya bunga, nga ang maayo nga kahoy nagapamunga sing maayo nga bunga, kag ang malain nga kahoy hindi makapamunga sing maayo nga bunga. Amo ni ginhambal niya di ginpaandaman kita na gani siling ni Kristo diri sa kasulatan, siling niya diri sa Mateo 26:39. Nagbasahon ko, nagkadto siya sa uloonhan kag naghapa siya kag nagpangamuyo. Nagkadto siya sa uloonhan kag naghapa. Amo ning aton nga may paghapa kita nga may nga pagpangamuyo nga aman. Siling ni Kristo, ang nagasunod sa akon may kabuhing dayon nga walay katapusan. Pasundon gid kita sa iya. Ti karon kung hindi kita magsunod, si Kristo yan nagapa, apang ikaw yan nagpangamuyo nga wala nagapa.
paano kasi na nagsunod kay Kristo. Amo na nga kinahanglan ang mga buhaton ni Kristo nga ginahimo diri sa katulatan, amo ang dapat sundon agod nga hindi kita mahamulag sa Ginoo. Siling niya diri sa Lucas, dayon nagpalayo siya sa Lucas 22:41. Niya, dayon nagpalayo siya sa ila sa antad nga sarang malambot kon habuyon sing bato. Kag nagluhod siya, kag nagpangamuyo. Nagluhod. Ti kinahanglan kita yakon magpangamuyo. Nakita nato nga kita tanan nagaluhod sa pagpangamuyo sa Ginoo. Kay siling ni Kristo diri sa kalibutan, ang tanan nga mga tuhod magaluhod pinaagi sa ngalan ni Jesus. Matanlas nga aton tanaw, aton basahon. Gani amoy ni nga ang aton ginatuman tanan sa sulod kag sagwa. Wala kita nagbayular sa ginpamulong ni Kristo kag sa mga pagtulsulondan ni Kristo agod nga kita tanan hindi mahamulag kay Kristo. Kay siling ni Kristo diri sa kasulatan, ako ang dalan kag ang kamaturan, walay makakadto sa akon Amay kun hindi pinaagi sa akon. Klaro nga sa aton pa, kinahanglan ang iya ginapamulong kag ginatudlo, amo ang dapat natong sundon, agod nga hindi kita mamulag kay Kristo. Amo na nga ang tagsa-tagsa sa aton, kinahanglan may mga pagtuon nga aton gamiton diri sa kasulatan, agod aton sarang mahimo ang kabubuton sang Ginoo, kag hindi ang kabubuton sang tao. Ang kabubuton sang Ginoo among aton talupangdon, hindi kay ang kabubuton sang tao. Ang siling niya dire sa naunang Timoteo 2:8, siling niya, luyag ko nga ang tanan nga mga lalaki sa bisan diin nga doob magapangamuyo nga nagabayaw sang ila mga kamot sa matinlo nga tagipusoon nga wala sing kaaki kag pagsinuay. Amo nang ginhambal niya diri, luyag sang Ginoo nga magbayaw ang tagsa ka mga lalaki nga mga tumuloo. Amo na nga ang aton ginahimo diri, nagabayaw kita sang aton mga kamot nga wala sing kaakig sa pagsimba sa Ginoo. Amo nang aton diri nga ginahimo. Amo nang nga wala kita nagbayular sa kasulatan. Ang kasulatan ginasunod, ang mga ginatudlo ni Kristo aton ginasunod, agod nga hindi kita mahamulag sa ginatawag kaluwasan. Kay ang tagsa-tagsa ka mga nagatuo sa Diyos, kinahanglan magsunod sa mga buhat sang Diyos. Amoy na mga kauturan, kabay nga ang Diyos magpakamayo sa aton tanan. Amo na nga sa wala pa kita makahatag sa mga formula sa ginatawag kasulatan, aton nga ginpangamuyuan ang aton mga hilikuton, nga magtadlong ang aton mga banas, nga magtadlong ang aton mga pamulong, nga magtadlong ang aton mga buluaton suno sa ginsugot ni Kristo. Amoy na kabay nga aton ina matalupangdan sing maibed ining mga butang nga aton dapat talakayon initanan diri sa Levitico 17:11. Amo ining mga pagsulundan nga aton ginapasunod sa tagsa-tagsa sa aton nga nagasiling diri. Ang kabuhi sang tagsa ka mga kabuhi, ang kabuhi sang tagsa ka nagakabuhi nga mga butang yara sa dugo
Kag tungod sini ang Ginoo nagmando. Ang Ginoo gid nagmando, ha? Na siling niya, ang Ginoo nagmando nga ang tanan nga mga dugo iula sa altar sa pagkuha sang mga sala sang mga tao. Amo man ini ang kasakabangdanan nga ginsilingan aginsiganan sang Ginoo ang mga tao sang Israel, hindi pagkaunon ang dugo. Na kung ang bisan sino nga Israelinhon o kung dumuluong nga nagapuyo sa katilingban, dapat sapat o kung pispis iula nila ang dugo sini sa duta kag tabunan ini sang duta. Na hindi pagplakaw ng dugo kay ang dugo kabuhi ginmando gid ini sang Ginoo. Amo nang dapat naton sundon. Na dapat naton sundon kag talupang don ang mga ginsugo diri sa kasulatan. Agud nga hindi kita magtalang sa mga butang nga aton dapat talakayon. Agud nga mahamutan kita sang Ginoo. Kay ang tagsa-tagsa sa aton maluyagid nga hindi mahamulag sa Ginoo. Pero ang pamangkot paano? Ining akon mga diutay nga komparasyon. Bisan sa din nga mga simbahan, akon ini ginawali sa tagsa-tagsa sa aton. Nga ang ining isa ka baso nga tubig matinlo. Apang kung akon inibutangan sang diutay nga dugo o diutay nga higko kag ipainom sa imo, kung angay pabala nimo iniimnon o kung hindi. Na sa aton pa hindi ka gin mag-inom. Nga man, tungod kay nakita nimo nga mahigko ang tubig. Na talupangdan ninyo nga amo man ini ang Ginoo. Makita niya nga may diutay kita nga higko sa aton lawas, hindi na kita angay batonon sa Ginoo. Na gani dapat datong sundon ang iya mga hilikoton kag ang iya mga bulaton kung paano naton mahimo ining mga butang nga iya ginasugo. Na karon pananglit, kung magkaon kamo sang dugo nga ginsambal niya na dire nga hindi kamo magkaon sang dugo kay ang dugo kabuhi ginmando na sang Ginoo, paano ka? Kay ang tanan iya pagbulutan. Na sa aton pa wala sing nalipod sa Ginoo. Na hinumdum ni bala nga wala sing nalipod sa Ginoo. Ining tanan nga mga buluton diri sa kasulatan iya sang Ginoo, gani dapat naton sundon. Na amo na nga kabay kun tani nga ang tagsa-tagsa sa aton may paghangop, may pagtinghwa, kag may kabalaka sang aton mga hilikoton kung paano naton malambot ang aton tumungkag toyo nga amo ang kaluwasan. Amo na ang atong tinutuyo diri karon. Gani hindi kita magpang-alang-alang. Na ang boksilingon magpang-alang-alang, magpang-duwa-duwa. Na hindi kita magpang-duwa-duwa sa aton pagtuo. Nga maayo man kita makasimba, maayo man hindi. Na kaya ang tanan nga mga hilikoton nga ginapasunod tanan iya sa Ginoo pagbulutan. Na dapat naton hinumduman nga kita umalagi lang sining duta. Ang tagsa-tagsa sa aton, ang aton lawas nga nagalin sa duta magabalik sa duta, apang ang aton espiritu nga naggikan sa Dios. Paano kung hindi naton pagtalupang doon ang aton kaluwasan? Kay siling sang Ginoo, ang tagsa ka mga binuhatan sang tao amo
ang pagkahukman na. Ang tagsa ta ka binuhatan among pagkahukman. Ti paano ka ang aton binuhatan kung hindi mayo sa tubangan sang Ginoo? Ti kung hindi hukman kita sang hindi mayo? Pero kung maayo kita, maayo ang aton binuhatan sa Ginoo, hukman kita sing maayo. Na. Amo naging hambal ni Adre nga ang maayo nga kahoy magapamunga sang maayo kag ang malain nga kahoy hindi magapamunga sang maayo. Na. Amo na nga dapat naton talupang doon. Nga ang aton mga hilikoton, hindi naton pagpabayan ang aton mga buluhaton sa Ginoo, hindi naton pagpabayan ang aton mga galawion sa Ginoo, agod nga ang tagsa-tagsa sa aton hindi mahamulag sa Ginoo. Gikan karon tuptup sa katuptupan. Salamat. Dili ko na lang ikoto ang akon mga minsay. Iuli ko sa aton MC nga nagpatindog sa akon kag sa inyo tanan sa ngalan sa Dios nga Ama, Dios nga Anak kag sa balaan nga Espiritu Santo mayong adlaw sa aton tanan.